अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वासिक निसार है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सेंड बायर रिक्वेस्ट ऑन फाइवर। फाइवर पे एक बायर रिक्वेस्ट को इफेक्टिवली कैसे सेंड करें, आप क्या करें, किन किन फैक्टर्स को ज़हन में रखें, इस वीडियो में ये बताया जाएगा। अच्छा, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूज़ किया है और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो सब ने बहुत अच्छा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे नहीं लेके जाऊंगा या कुछ इस तरह नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको 5 से 6 वेरियस टिप्स दूंगा और वो बहुत बेहतरीन किस्म की टिप्स होंगी और इंशाल्लाह उनसे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा अगर आप अपनी नेक्स्ट बायर रिक्वेस्ट में उनको यूज़ करेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली टिप ये है कि क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम हो आपने उसका सोल्यूशन देना है, या जो जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो आपने उसको सोल्यूशन देना है पहली 2 लाइन में ही। पहली 1 या 2 लाइन्स में आपने उसको बता देना है कि आपका ये मसला है और मैं इसको ऐसे करूँगा, वट एवर द बायर रिक्वेस्ट इज़। अगर उसमें हाँ बाज़ दफ़ा डिपेंड करता है बायर रिक्वेस्ट कैसी है, लेकिन आपने उसको सोल्यूशन देना है और आपने हिट द बुल्स आई, जिसको एक ईडीएम यूज़ होता है ना, कि आपने एग्जैक्ट वही बात करनी है जो क्लाइंट को चाहिए। ये नहीं कि आप शुरू में लिखो कि हाय माय नेम इज़ वासिक निसार, आई एम अ फ्रीलांसर, आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस, आई वो, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। आपने जो चीज़ क्लाइंट ने मांगी हुई है एग्जैक्ट आपने उसका जवाब देना है। व्हेन यू प्रेजेंट द सॉल्यूशन, तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई इसको पता है, इसको पता है कि ये क्या चीज़ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जहन में रखें। और अगर उस पॉइंट का मतलब उसकी बायर रिक्वेस्ट में क्वेश्चन है और आपके आंसर में ही उसका पूरा, यानी कि उसका मसला हल हो जाता है, तो आप कभी ये ना सोचना कि मैंने इसको फ्री में मशवरा दे दिया और ये हो गया वो हो गया। आप नॉलेज को बढ़ाएं, आप नॉलेज को स्प्रेड करें, आप आगे तक पहुंचाएं। तो वो हो सकता है कि उसका मसला हल हुआ हो, लेकिन नेक्स्ट में वो आपको ज़रूर कंसिडर करेगा। मतलब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, यूट्यूब की एक मोनेटाइजेशन का उसका इशू था। उसने लिखा था कि मैंने ये ट्राई किया है और मैंने कोई अरबा छोड़ा नहीं है, मुझसे ये नहीं हुई, तो क्या मसला है। अब मुझे उसका जेनुइनली पता था क्योंकि एक्सपीरियंस था और मेरे साथ भी वो हुआ था। मैंने उसको टू दी पॉइंट पहले 3-4 लाइन्स में लिख लिया कि तुम्हारा ये मसला है, ये मसला इस वजह से हुआ है और ये ठीक ऐसे होगा। अब वो क्लाइंट को उसके लिए मतलब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं थी, उसका मसला उधर ही हल हो गया और वो $400 की बात थी। उसने मतलब काफ़ी सारे पैसे, $400-500 इस पे खर्च किए थे और उसका मसला हल नहीं हुआ था। मोनेटाइजेशन जो लोग समझते हैं उससे रिलेटेड होती है, खैर वो एक अलग टॉपिक है कि क्या बात है। लेकिन मैंने उसको सोल्यूशन प्रेजेंट किया, क्लाइंट बहुत खुश हुआ, कहता मैं तुम्हें टिप दूंगा। मैंने कहा नहीं, टिप ना दो, खैर है, गुड लक। उसके बाद नेक्स्ट जब उसने देखा कि ये वीडियो एडिटिंग सर्विसेज भी कर रहा है और एक ऑनेस्टली बात कर रहा है, तो उसने मुझे वीडियो एडिटिंग के काम देना शुरू कर दिए। तो आप मतलब खुद सोचें कि अगर आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और उसके मसले का हल बताएंगे, तो ऑटोमेटिकली इन वन फॉर्म और द अदर फॉर्म वो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि आप वीडियो भेजें, क्लाइंट को वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें। जैसे ये वाली वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप क्लाइंट की पूरी डिटेल पढ़ें। लेकिन ये काम उनके लिए करना है कि जो ठीक है हैवी वाला काम है, कम से कम $100 का काम है कम से कम, उनके लिए, या $50 भी इवन चलो चल जाएगा। तो उनके लिए आप प्रॉपर वीडियो अपनी रिकॉर्ड करो, उनको बताओ कि हाय आई एम दिस वन, आई विल डू दिस, और मैं इसको ऐसे करूँगा और मैं ये परफेक्शन से करूँगा। अगर हो सके तो अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी छोटा सा उसका सैंपल भी बना दो कि ये देख लो। लेकिन ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, ज़ाहिर है लॉन्ग प्रोजेक्ट्स के लिए। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अगर आप $5 का लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं इस तरह, तो उस काम के लिए ये पॉइंट इतना वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आप हैवी प्रोजेक्ट्स उठा रहे हो, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अपनी वीडियो दोगे तो उससे क्लाइंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, उसको उसको आप बहुत ज़्यादा सिंसियर लगोगे। तो और डेफिनेटली आप होगे भी सिंसियर, तो आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि सेंड 10 आउट ऑफ 10 बाय रिक्वेस्ट। ये ना हो कि आप एक दिन में 2-3 बाय रिक्वेस्ट भेजें, बड़ी 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 बाय रिक्वेस्ट भेजो। लेट्स सपोज आप लोगो डिज़ाइन या वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, वही ट्रेडिशनल काम कर रहे हो, $10-15 वाला काम कर रहे हो, तो आप कम से कम 10 की 10 स्क्रिप्ट बाय रिक्वेस्ट भेजो। क्योंकि नॉर्मली 10 बाय रिक्वेस्ट ही होती हैं, तो आप 10 की 10 भेजो। अदरवाइज कुछ कुछ अकाउंट्स पे 20 भी होती है। अब इस तरह भी होता है, वो एक सेलर प्लस स्टेटस होता है फाइवर पे, तो उसमें आपको 20 बाय रिक्वेस्ट मिलती हैं। तो आप 20 की 20 बाय रिक्वेस्ट भेजो, यानी जितनी अवेलेबल हैं सारी भेजो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियो बनाने का या बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने का, तो आप सिंपली ये करो कि आप इतना लिखो, कैन आई वर्क फॉर यू, बस। और आगे मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है, ये बिल्कुल एक लास्ट रिटॉर्ट है, आखिरी हाल है ये।
اس سب بہتر ہے کہ آپ پہلے والے کام کرو، پراپرلی کرو سارا کچھ. لیکن اگر آپ بہت بزی ہو، آپ پارٹ ٹائم کر رہے ہو، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی ریکویسٹ لکھو، پراپر سمجھاؤ سب کچھ، تو یہ آخری حال یہ ہے کہ آپ صرف اتنا لکھ لو. بلیو می، اس طرح بہت زیادہ پروجیکٹس میں نے پرسنلی کیے ہیں جب میں کہیں بہت بزی تھا، گگ رینک تھی، اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا کہ ہم بڑی بڑی بائر ریکویسٹ بھیجیں، بہت زیادہ بزی تھے. تو میں نے صرف اتنا لکھا کہ نہیں ورک فار یو، اس پہ بھی لوگوں نے آرڈر دیے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ بڈ ضرور کرو، ضرور کرو. مطلب بہتر ہے کہ بہت اچھے سے اچھے کرو، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو آپ اس کو صرف اتنا لکھ کے کرو کہ کہنا ہی ورک فار یو، تب بھی آپ کو چانس ہے کہ آرڈرز مل جائیں گے. نہ کرنے سے یہ بہتر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی بٹ شوڈ بی ایز بریف اینڈ ایز سمپل ایز پاسبل. مطلب بہت لمبی کہانی نہیں سنانی، کہانیاں کوئی نہیں سنتا. دیکھیں نیکسٹ پوائنٹ میں اس بات کو زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی لمبے آئی ایم وہ آئی ایم یہ میں پوری ڈیٹیل میں جاؤں گا اور اپنی ساری باتیں بتائیں اور پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں لکھیں. اتنا یہ کام نہیں کرنا. بس جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو سمپلی آپ نے آنسر کرنا ہے. بس آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا اور سمپل رہنا ہے، شارٹ رہنا ہے، بریف رہنا ہے. کیونکہ کلائنٹ کے پاس صرف ایک آپ کی ریکویسٹ نہیں ہوتی، اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو اس نے ظاہر ایک چھانٹی کرنی ہوتی ہے. تو بہت لمبی کہانیاں ہوں گی تو کلائنٹ انٹرسٹڈ نہیں رہے گا. اب یہ والا پوائنٹ پچھلے پوائنٹ سے جڑے گا، یہ ففتھ اور لاسٹ ٹپ ہے، اور یہ ہے کہ آپ بائر ریکویسٹ بھیجیں اپنے فائور اکاؤنٹ سے. آپ بے شک سیلر ہو، آپ پوسٹ اور ریکویسٹ کا ایک آپشن ہوتا ہے، آپ اس میں ایک بائر ریکویسٹ بھیجیں، اور جو آپ کی نیش ہے، لیٹ سپوز اگین آپ کی اگر ویڈیو ایڈیٹنگ نیش ہے تو آپ لکھو کہ مجھے ویڈیو ایڈیٹر چاہیے، میری یہ ریکوائرمنٹ ہے، اور بڈ کریں. تو آپ دیکھو کہ لوگوں کے رسپانس کیا آتے ہیں. آپ کی وہ ایک فیئر نہیں ہوگی کہ آپ نے کسی کو آرڈر دینا ہے. آپ دیکھو کہ لوگ آپ کو کیسے بڈ کر رہے ہیں، اور جب لوگوں کی آپ بڈز دیکھو گے، ان کی پراپرلی ساری بڈنگ دیکھو گے، تو وہاں سے آپ دیکھنا کہ کون سی بڈ زیادہ اٹریکٹیو ہے. مطلب 30 40 50 بڈز تو آپ کے پاس فوراً مطلب 10 منٹ میں آ جائیں گی. آپ ان کو پڑھو، ان کو دیکھو کہ یار اس بندے نے کیا لکھا ہے، اس نے کیا لکھا ہے، یہ بات مجھے زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے، یہ بات زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے. تو آپ اس کو اپنی بائر ریکویسٹ میں امپلائی کرو، اس کو ذہن میں رکھو، اس کو اپنے نوٹس میں لکھ لو، اپنے پاس سیو کر لو، اپنے ذہن میں لکھ لو، اور تب جا کے آپ جب بلڈ کرو گے تو آپ نے وہی پوائنٹس لکھنے ہیں. کیونکہ جو چیز آپ کو اٹریکٹیو لگی ہے یا جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے، آپ کو پراپر یہ پرسن صحیح ہے، اٹس مین کہ وہ اس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے باقیوں کی نسبت. تو آپ دیکھو کہ اس نے آخر کیا یوز کیا ہے، ایسا اس نے اسکرپٹ میں ایسا کیا لکھا ہے، کیا کیا لکھا ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ چیز ہم یوزلی مطلب سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ کرنی چاہیے، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آپ کی جو بائر ریکویسٹ ہوتی ہے اس میں نکھار آتا جاتا ہے، اس میں زیادہ خوبصورتی آتی ہے، زیادہ ٹو دی پوائنٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیسی بائر ریکویسٹ ہے جو کہ ایک لیڈ جنریٹ کر کے دے سکتی ہے، جو کہ آرڈر لے کے دے سکتی ہے. تو یہ 5 پوائنٹس تھے. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.